बंदूक पाइला उदित अनटैलेंटेड गाय नारे सोशल मीडिया हैंडल रे समस्त को गाड़ी गुलज करुवा उदित कहा पाखरु बंदूक पाइला आउ ए बंदूक निश्चित भाव में जहाँ लाइसेंस भी न तेरे चोरा बंदूक कारबार करबा एक बड़ अपराध क्या बोला तूने? किए एवं कहीं अनटैलेंटेड गाय को एभली बंदूक जोगाइला आउ केते टंका देई बंदूक किनितला उदित ताहा एबे बड़ प्रश्न आउ जो बंदूक को व्यवहार करी एई निरीह छात्र को गुलिकांड करागला एवं जीवन में मारी दबा पाई मध्य चेष्टा करागला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। शुणन्तु किभली आक्रमणर शिकार होइथिला एई युवक जनक। ଆମେ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଆଇଟିଆଇ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଇଟିଆଇ ପକେଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଫର୍ମ ପକେଇକି ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ କଫି ଆଣିବା ପାଇଁ କଫି ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ବବୁଲ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ଉଦିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି କ'ଣ ତୁମେ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟ ଝଗଡ଼ା କରିବ ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀକାର ନାଁ କ'ଣ ବବୁଲ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ବବୁଲ କମାଇଲା ପରେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆସିଥିଲୁ बबलू कहला ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିସିଲାର ମୁନା କମାଇଲା ମୁନା କରିଲା ତମର ଭାଇ ଏମିତି କଥା ତାର କ'ଣ ତା କହିଲା ଏଇ ସେ ଜାଗା ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦମଣି ପାଖର वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है ମୁନା ଆଉ ବଣ୍ଟି ଆଉ ତା ଭାଇ ଯେ ବବୁଲ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗା ଦେଇଛି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ନମ୍ବର ଆମର ଆମର ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆସିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଗାଡ଼ି ଇଏ କରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ପଳେଇଲା ବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବାଟରେ ଉଠେଇ ନେଲେ କି ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା କନଫରେନ୍ସ କରିବା ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ବବୁଲ ତାର ବସିଲା ଗାଡ଼ି ମୋତେ ବସଉଥିଲି ମୁଁ ନା ଯିମି ଯାଉ ଆମେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ତ ସେମାନେ ତ ଆମେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଓହ୍ଲେଇଦେଲେ ସେ ତ କହିଲେ ଏ ତ ଥିଲା ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଇଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ କଲ ଗନ୍ କାଢ଼ିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗନ୍ କାଢ଼ିକି ଏଠି ଆମର ସେ ଛଅଟା ଜିତିଲେ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଦେଖିନା ମୁଁ ସେ ଗୁଳି ଫାରିକି ଦେଲା ମଧ୍ୟ ବନାରୁ ମୋର ଆଘାତ ଦେଇଛି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟେଲିନ୍ ଗାଈର ତା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତାର ଆଇଡି ଅଛି ମରିବାର କାରଣ ହେଲା ବବଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ଛଅ ଲାଗିଥିଲେ ସିଏ ତାର ଉଦିତ ନାଁ ଦେଲା ବବଲୁ ଡାକିଲେ ଉଦିତ ନାଁ ଗାଳି ଦେଲା और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी। ए युवकर कहवा हिसाब रे अनटैलेंटेड गाय तार कौनसी भी कथा न शुणी ताकू गुली कला आ या परे हणामरा करे आ तापरे निज जीवन बंचेवा पई एही युवक जनक चेष्टा कला। मजा आया। 24 तारिख दिन अपराह्न रे रेमणा गोलेई निकट रे होइतबा गुलीमाड़ रे जने गुरुतर हेबा घटना रे पुलिस गिरफ्त कर सारिछि भुवनेश्वर रु अनटैलेंटेड गाय आ तार 6 जन सहयोगी को तेरे तांको निकटरू गोटे बंदूक गुली बाइक स्कूटी और 7टी मोबाइल भी जबत होइछि गुली मारितबा अभियुक्त जे कि अनटैलेंटेड गाय बा उदित सोशल मीडिया रे जार काम समस्त को गाली गुलज करबा तेरे ई व्यक्ति जनक बा युवक जनक केउठारु चोरा बंदूक पाइले केउठारु ए बंदूक आनिले किए तांको ई बंदूक दिखला ताहा होछि मुख्य प्रश्न जदि एभली युवक हाथ रे बंदूक पड़े निश्चित दिन दुपहरे आईन कानून जैसे कोपड़ी ध्वजा उड़ेबे ताहे गोटे घटना स्पष्ट करते। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा